السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ سنة ثالثة ثانوي إعدادي. يتجدد اللقاء معكم اليوم في متابعة الدرس. اليوم إن شاء الله تعالى تكون عندنا الفقرة الثانية كما تلاحظون على الشاشة. Équation d'une droite, appartenance d'un point à une droite. اليوم إن شاء الله تعالى بالعربية التعرف جبريا على انتماء نقط معلومة إلى مستقيم. يعني إذا كان عندنا مستقيم معرف بمعادلته ونقطة معرفة طبعا بإحداثيتيها، يمكن من خلال الحساب أن نعرف فيما إذا كانت هذه النقطة تنتمي إلى المستقيم أم لا. إذن كاين A propriété. On considère la droite delta d'équation y est égal à x plus b. Si le point mxm ym appartient à la droite delta, alors ym est égal à xm plus b. بالعربية إذا كانت النقطة mxm ym تنتمي إلى المستقيم دلتا، فإن إحداثيتيها تحقق المعادلة. ما معنى إحداثيتيها؟ كاين xm اللي هو الأفصول و ym هو الأرتوب. يعني إذا عوضنا y بالأرتوب ym وعوضنا x ب xm بالأفصول، نجد هنا أن ym أي أرتوب النقطة m تساوي A في أفصولها زائد B. نعم، الجزء الثاني من الخاصية عكسيا. Si yn est égal à xn plus b, alors le point n xn yn appartient à la droite delta. بمعنى إذا كانت نقطة إحداثيتيها تحقق المعادلة ديال المستقيم، فإن هذه النقطة تنتمي إلى المستقيم دلتا. هذه الخاصية هذه إن شاء الله غنشوفوها إن شاء الله في التطبيق. كاين هنايا هذا الرمز هذا appartient بالعربية تنتمي. الرمز n'appartient pas لا تنتمي. إذا نقدروا نستعملوا إما الرمز أو الموافق ديالو بالفرنسية أو الموافق ديالو بالعربية. ندوزو للتمرين التطبيقي بأبليكاسيون. Soit delta la droite d'équation réduite et y est égal moins 2x plus 3. Est-ce que les points A 4 moins 11, B 1 1 et C 10 moins 17 appartiennent à la droite delta. إذا هنايا خلال هذا التمرين غنشوفوا من بين هذه النقط، يعني هل هذه النقط تنتمي إلى المستقيم دلتا أم لا. إذا لكي تنتمي هذه النقط للمستقيم دلتا يجب أن تحقق إحداثيتيها المعادلة. هنايا est-ce que le point A appartient à la droite delta. Donc pour savoir si A appartient à la droite delta, on peut poser la question. Donc est-ce que quoi? Pour savoir si A appartient à la droite delta, donc on peut poser la question est-ce que quoi. إذا ننتظروا الإجابة طبعا تفكروا فيها وغنشوفوا الصفحة الموالية يبان لنا السؤال. Donc est-ce que YA est égal moins 2XA plus 3. هنا طبقنا القاعدة السابقة la propriété précédente. Et donc pour vérifier est-ce que YA est égal moins 2XA plus 3, on doit comparer YA avec moins 2XA plus 3. C'est pour cela on peut calculer moins 2XA plus 3 et savoir si est égal YA ou non.
si la réponse, est-ce que YA est égal moins 2XA plus 3? Si la réponse est oui, alors A appartient à delta, sinon A n'appartient pas à la droite delta. وهذا اللي غنشوفوه في الصفحة الموالية. Est-ce que A appartient à la droite delta? Donc là, on a moins 2XA plus 3. On a remplacé X par XA. Moins 2XA plus 3 est égal moins 2 fois 4 car XA. Ici XA c'est 4 au sol A هو 4. Moins 2 fois 4 plus 3 est égal moins 8 plus 3 est égal moins 5. إذا غنشوفوا هاد moins 5 واش هي YA، يعني واش هي الأورتوب ديال A. Non, mais YA est égal moins 11. YA est égal moins 11. Donc YA est différent à moins 2XA plus 3. Alors le point A n'appartient pas à la droite delta. En utilisant le symbole, A n'appartient pas à la droite delta. هنايا تقدروا توقفوا الشاشة أو الفيديو وتجربوا هذه القاعدة هذه بالنسبة لب وسي. بعد الإجابة عاد نشوفوا الصفحة الموالية. Est-ce que B de coordonnées 1, 1 appartient à la droite delta? L'équation de la droite delta est Y est égal moins 2X plus 3. Et on a moins 2XB plus 3 est égal moins 2 fois 1 car XB au sol ديال B هو 1 XB est égal à 1 donc moins 2 fois 1 plus 3 est égal moins 2 plus 3 est égal à 1 et YB est égal à 1 comme vous voyez YB هو الأورتوب ديال B هو 1 donc YB est égal moins 2XB plus 3. Alors le point B appartient à la droite delta. ثم نمشيو للسؤال الموالي. هنا حاولنا نديروه باللغة العربية. هل النقطة C10 ناقص 17 تنتمي إلى المستقيم دلتا؟ إذا السؤال المطروح هل إحداثيتيها تحقق معادلة المستقيم دلتا؟ نعلم أن معادلة المستقيم دلتا هي Y تساوي ناقص 2x زائد 3 ولدينا ناقص 2xc زائد 3 تساوي هنا xc أفصل c 10 دونك تساوي ناقص 2 في 10 عوضنا xc ب 10 زائد 3 تساوي ناقص 20 زائد 3 تساوي ناقص 17 و yc تساوي ناقص 17. إذا yc تساوي ناقص 2xc زائد 3 ومنه النقطة C تنتمي إلى المستقيم دلتا أي C تنتمي إلى المستقيم دلتا. وفي آخر هذه الحصة هذه أنا أعطيكم واحد التمرين للبحث الفردي وهذا. إذا تحاولوا إن شاء الله تحاولوا تشوفوا تطبيق البحث الفردي بالنسبة لهذا التمرين هذا. هو يمكن لكم تمرين رقم 2. هذه سلسلة من تمارين هيئتها ولكن دابا اللي تهمكم فيها هو هذا التمرين هذا. أتمنى بإذن الله تعالى أن تكونوا استوعبتم هذه الفقرة وإلى أن يتجدد اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.